priđašnjim epizodama na iz fajlova detektiva Harrigana. Uobrazio se, postao nemaran, misli da mu nema ravna. Pogana. Ne liči na njega. Kogod je do sad naletio na tog malverzanta, veoma je loše prošao. Fascinantno. Vjerujte, svi su pali u komu. Želite li piće? Čemu takve ambicije, predsjednikovanja? Bio sam ovdje od početka, kada su se kopali i izlijevali prvi temelji. Na gradilištu se desilo par nezgoda. A gdje mogu naći tog tog? domara? Živi dole u podrumu. Živi dole. U podrumu zgrade. Morao sam vam spomenuti i njega. Čisti zgradu samo noću. Ja sam detektiv Harrigan, detektiv John Harrigan, i ovo je jedan od mojih fajlova. Ponekad sam pod impresijom da u gradovima vrijeme kao da brže protiče. Mladost te brže ostavi, starost te ranije prevari. Pronađo čudan cvijet, usamljen na livadi, i čudi se tako lijepi cvijet, a usamljen na livadi. Oko njega ni korova, a kamoli drugog cvijeća. Leluja sam, a okolo muk i pustinja. U selo sišao sam da pitam kakav je to cvijet. Jedan seljanin reče mi da hibridan je cvijet. Vele tu su se vijeka dva taložila govna i da je izgovana narasla ta biljka. I reče mi da se Ne prepoznajem više ovaj grad. Prazna naselja, ispunjena hibridnim stranoćama. Slijepe ulice iscrtane artističkim nejasnoćama. Možda me je samo sustiglo vrijeme. A vrijeme je grozno za izgubiti. Poput bačena kamena u jezero puno šljunka, u koje se ne usuđujete zaplivati. Pogotovo u vikendima tokom ljetnih mjeseci. Ja to najbolje znam, jer gubitnik sam vremena. Al i odvjetnik sam prošlosti. Ne dam se ja pokolebati. Uvijek idem dalje. Gazim dublje. Tako sam život naučio. Opet serem. Ponovo se pronađoh kako serem. Bilo mi je došlo vrijeme da popričam sa domarom. Pekulijarna kreatura koju mi Teodorus već godinama spominjahu, živjela je na dnu, ispod ukleta tornja. Nije tu više bilo nikoga.
Poneki utihnuti odjek usamljenih, šaptajućih stanara koji se još nisu bili odselili. Ili kojima koma još nije bila pokucala na vrata. Ne, nisam koračao hodnicima živahne stambene zgrade. Marširao sam smrtnim koridorima, višespratna mauzoleja užesa. Davno napušteni podrumi. Odavno neposjećena atomska skloništa. Crteži na zidovima sretne, podrumske djece. Istraga me je vodila doslovno pod dno metropolitskih radonesjećanja. Silazio sam ka prema dolje, ko prema on kraj beskonačnosti. Jel ovo mene Teodoru zajebava? Ko bi uopće mogao živjeti na ovim dubinama uopće? Uhvati me na jeza. Stižem do kraja dna, gdje mi put preprečavaju stara vrata jeftine metalske legure. Ne pucam, nego pokušavam da divljački otvorim vrata, jer i onako nije moje. Nije ovo moj čača pravio. Uviđavam da se nalazim u podrumskoj prostoriji nalik šupi. Uz pomoć portabilna svjetla, kojeg sam pribavio u lokalnoj kineskoj prodavaonici svega, uspijevam da lociram šalter, pa ga i pritišćem. Iznenadno me blago izagitira škripoliko otvaranje horizontalno položenih vrata sa štekom, a koja su mu, kako ću ubrzo saznat, baš godjela. Prekinuo sam ga u njegovu bdjenju, pripremao bi se reći. Prekinuli ste me u mome bdjenju. Spreman sam vam reći. Šta radite u tim horizontalno položenim vratima, dok indikator horifično hara ulazom kojeg vi čistite samo noću? Tiho je. I toplo je. I godi mi. Baš mi godi. A šta se to vas tiče? Istražitelj sam. Nastojim iluminirati zbivanja u ovoj zgradi. Sigurno su vam rekli da posjedujem unikatne informacije. I sigurno su vam rekli da sam čovjek od noći. Zapravo istina je da... I sigurno su vam rekli da čisteći skidam ljagu lutajući ulazom. Sam i omražen. Šta vas zanima, istražitelju? Šta vas zanima? Nedvojbeno ste čuli za napadaje. Recite mi nešto o tome. Otac mi je radio na izgradnji ove zgrade 73. Dobra arhitektura. I jaka konstrukcija. Nažalost, umro je prije samog presjecanja vrpce. No, Da? ne bi on jedini.
Mnogi padoše tokom izgradnje. Padoše i nikada više se ne vratiše. Da. Mnogi vas da nešto popadašoše. Jel vam ovo otac? Ovaj s provjetrenom frizurom? Jel vam ovo otac ovaj? Jel vam ovo otac ovde? Ovo. Jel ti ovo babo bio? Jel vam ovo otac ovde? Kako ste znali? Primijetim rezemblenciju. No, u jednom pomožda najbizarnom incidentu, zidar Kornelije, bivši fratar, evo ga ovaj ovdje, pri izlijevanju posljednje ploče, tačnije nakon samog blagosiljanja zgrade, pade u okno lifta. Vidim da je volio da pozira, sjeduckajući po kamionima. A ko je ovaj ovdje sa uvrnutim očima što dere pivu? To je bio prvi domar ove zgrade. Istinski profesionalac, pionir u svomu poslu. Nego, da nastavim priču. Pade nam on u bezdan. Domar pionir pade u bezdan? Ne! Pričam o zidaru Korneliju. Tada je već izgovoreno da je zgrada ukleta. Niko u to onda nije vjerovao. A danas samo ja. A ko je ovaj što se cereka na mješalci za beton? Ma dajte to vamo! Ma dajte vi! Pređite na stvar već jednom! Mogah ga čuti. Mogah ga čuti kako se vrzma stubištem noću. Vrzma se u ritmu mog ribanja poda. I u noćima kad nije bilo palih, osjetio bih njegove spratove. Šta biste osjetili? Osjetio bih njegove spratove, istražitelju. A dok bi on istovremeno osjetio moje podove. Serete. Spratovi njegova domena noću rezoniraju nekim nižim, neovovasionskim frekvencijama. Kako to mislite neovovasionskim? Te frekvencije bole. Samo one koji ih čuju. A takih je malo. Teško je objasniti. To samo nekolicina čuje. Kako to onda da vi čujete? To je sve što vam imam rekti. A možda sam vam već rekavao previše. I prestanite više da uperujete tu direkcionu lanternu u moje oči. Puno stvari ne shvaćam, gospodine domar. A mnoge druge potpuno ignoriram. No, jedna stvar mi ispogotove nije jasna. Zašto uopće živite u ovoj rupi? U ovom mraku? Ovdje na dnu? Dnu ispod zgrade? Volim mrak, a podrum je mrak. A mrak mi je uvijek bio na ruku. Ovdje se osjećam komfortabilno. Niko me nikad ne ometa, osim vas.
Neki u zgradi su mi već dali i ime. Čuo sam da to često rade. Kažu za mene da sam Da ste što? Ceminski obitavač. Tako me zovu samo neki, no ne morate i vi. Tek smo se upoznali. Budite uvjereni da vas ja neću tako zvat. Ali ja samo želim da imam podrum kao i svi. Ali vi već živite u podrumu, čovječe. Zapravo i ne, istražitelju. Vlasnik sam ova prostorna podzemna prostora, ali i dodatna rekreativna prostora predviđenog za podrum. Lično sam ga prokopao, a i posjedujem svu potrebnu dokumentaciju. Uđite, uvjerite se u mojih vještih ruku djela. Radije ne bih. Radije ne bih. Vi izgleda baš preferirate dno. Vi to nikad ne biste mogli razumjeti. Vi pripadate onima odozgo. Svi ste vi isti. Silazite dolje samo kad vam šta treba. Samo kad neko urinira na stepeništu pa ja moram očistit. Samo kad neko opći sa hidrantom pa ja trebam dezinficirat. Samo kad neko devastira poštanske sandučiće pa ja valjam popravljat. Odlazim sada. Brzo, izgovorite nešto dramatično i potencijalno zlokobno, da zaintrigiramo gledatelje. I bolje je što odlazite. I bolje. Jer mrak praćen komom je nad horizontom. I dok se neki spremaju za kasni počinak, moja noćna smjena neće trpiti izostanak. Jesam li ih dovoljno zaintrigirao?